I perceive a ton of feedback of different flavors. Percibo diferentes feedback de diferentes sabores. So there's the excited ones, Están los who excitados, just love whatever happens. que les encanta There's cualquier cosa que those sucede. who feel Aquellos que everything. sienten absolutamente todo. And there's those who feel Y aquellos que, another seminar. otro seminario. I don't get a lot of those, but there is No son this muchos, pero resistance, está esta resistencia, this weird feeling. este sentimiento raro. It has been intense in the weekend. Ha sido intenso durante el fin de semana. I think pretty much even the advanced students Pero found it to be incluso exciting. hasta los avanzados lo encontraron excitante. And today I get some feedback of ignorance from a Hoy few. he tenido un par de retroalimentaciones de ignorancia por parte de algunos. So I will talk about it. Entonces hablemos de Okay. ello. Especially with Especialmente techniques like that, con técnicas como esta, where the energy is very intense, donde la energía es muy intensa and regardless of what I try to y explain, sin importar lo que trato de there's a explicar, large part you just don't hay understand. una gran parte que no entiende. Because it is something that Porque surpasses es the algo normal que human mind. traspasa la mente humana normal. When I created that process, Cuando creé este proceso, I described what I feel. describí And what I lo que yo experienced. experimento, lo que yo So siento. for me it was okay, it was Entonces para mí nothing. estaba bien, no era nada. Now if I practice it again, I Si lo practico de have a nuevo, high tengo somehow because I do un practice. subidón porque lo practico. But it's not a Pero mystery for me. no es un misterio para mí. Because I just described the states of Porque being that describo for me estados were de ser que obvious. para mí son obvios. And I put some Sanskrit words Y and pongo palabras sánscritas y follow the rules of sigo mantra las reglas making. de hacer mantras. I know a few of you want to create your Si mantras algunos one de day. ustedes quieren crear mantras un día, They will be at the level of consciousness when you create them. van a estar al nivel de la conciencia en el que tú estés cuando los crees. It's good to be a Buddha and above Es before you start mejor doing ser this. un Buda o por encima No, antes de empezar a To hacerlo. be sure it's pure consciousness, that all Asegurarte the que es concepts are pura there, conciencia en todos los conceptos que están ahí. and not too much ego, I Que guess. no haya demasiado ego, supongo. So anyway, I was De creating cualquier the manera, estaba system creando este simply sistema, describing simplemente describiendo what I feel lo que siento and how y I cómo think in my pienso en mi intellect. intelecto. How could we reproduce that ¿Cómo podemos feeling reproducir ese if we sentimiento practice and recite it si enough? practicamos y recitamos lo suficiente? But from your side, Pero desde tu lado, it's concept that son most conceptos of you have never que la experienced. mayoría nunca han You experimentado. know, feeling the genuine Sentir pull of el love calar genuino that del binds amor things. que une las cosas. It's stuff that you felt Son cosas que here sintieron and there. aquí y There's allá. components you've Hay realized. componentes que se han dado And in the cuenta. weekend, we Y en el explained a fin de few of semana those things. hablamos de algunas Like, de estas look at cosas. what love does. Como mira lo que el amor hace. It starts to make sense. You know, Y there's a logic empieza behind a it. tener sentido, hay una lógica detrás. But you have not necessarily experienced Vishnu as it is Pero already. no has You know? necesariamente experimentado a Vishnu. Maybe tal it is como something es. that you don't have yet in your pedigree. You know, Quizás es algo que I todavía don't no know how tienes to en tu cook. pedigrí. I Sé felt cómo one with cocinar, Vishnu. You sé know, uno con Vishnu. depending if it's, Dependiendo de... go and write it on your curriculum and see it, Escríbelo if en it tu happens. currículum a ver si sucede. So the thing is, La cosa es, whatever we practice in these processes, lo que quiera que practicamos en estos procesos, there is something that is beyond your hay current algo que está más understanding allá de tu entendimiento and actual beyond your experience y más allá de tu of these experiencia divine forces. de estas fuerzas Well, divinas. that's the point of having Es el mantras. punto de tener mantras. Because if you had this experience, Porque si tienes estas you experiencias, would not use a prayer to invoke it. no usarías una oración para invocarlo. You would just sit and chill and Solo te have it. sentarías y relajarías y lo You tendrías. know, hey, let's go have a Hey, burrito. vamos a I hacer feel un one with burrito, Vishnu. You sentirnos know, uno con Vishnu. would be easy. Sería fácil. That's why we have to make an effort. Por eso tenemos que hacer un Because it's esfuerzo. something that is Porque beyond es us for a algo que está moment. más allá de nosotros por un momento. A few decades, a few hours, Un depending. par de décadas, un par de horas, depende. So, yes, there is a part of this process Hay una parte de este proceso that sí, is beyond your current que understanding está más allá de tu entendimiento and actual of the many various flavors of God you've tasted. y de los diferentes muchos sabores que has saboreado de Dios. There are some that you have and some that you don't. Hay algunos que tienes y otros que no. And like anyone, including me, Y como todo, me incluye a mí. I don't know everything. No lo sé todo. It's just an illusion that you
sometimes Es think. una ilusión que a veces Yeah. piensas. When the guy can explain you every phenomenon in the Cuando un universe, tipo puede you explicarte think, cualquier fenómeno del he knows universo, everything. piensas que lo sabe todo. no. I just talk about the stuff I Yo actually solo know, hablo de las cosas which que gives yo you that sé, impression. lo cual te Okay? da esa impresión. So, the flavors that we're missing, Los we sabores invoke que them. nos faltan, los Now, if you invocamos. have not Ahora, cultivated si no has yourself, no te has cultivado that level, hasta ese nivel, it means you might have a denial significa about que it, puede ser que tengas una or negación al simply a lack of respecto, experience. o una falta de Sometimes we're experiencia. just A naive. veces somos inocentes, We're not there yet no in estamos our ahí maturation. aún en nuestra madurez. Okay? So, for many different Por reasons, muchas razones diferentes, we can feel lost, podemos sentirnos perdidos, or we can feel that this is podemos intense, sentirnos que es intenso, or beyond o us, más allá de and nosotros, sometimes we can feel it y as a aggressive. veces podemos sentirlo como algo agresivo. Okay? So, we're going to Vamos a observe, observar, before we move on to the next antes de mantra, movernos al siguiente we're going to mantra, observe vamos a observar 3 typical places 3 lugares típicos where we feel aggressed by processes like that. donde nos sentimos agredidos por procesos como este. I like to explain things in detail. Me gusta explicar las cosas con detalles. Sometimes there's nothing like just living it yourself. A veces no hay nada como vivirlo tú mismo. Relax, Relájate, pay attention inside. presta atención dentro. Are you willing to do an integration? ¿Estás dispuesto a hacer una integración Okay, you good for that? también con esto? Okay. Bien. So instead of taking stories, En lugar de With tomar precision. historias con precisión, with this one we're gonna go in general. con esta vamos a ir en Like, general. throughout life, this kind of stuff happens. Como este tipo de cosas que pasan en la vida. A bit of swastika to Un be poco de inside swastika you, para estar dentro de ti, to feel autonomous. para sentirte autónomo. Okay. Bien. We spoke a lot of the pull. Hablamos mucho de el jalar. We're gonna focus on that feeling Nos vamos a enfocar en ese sentimiento that just wants more. que solo quiere más. Focus on the aspect, Enfócate en el aspecto, love me. ámame. Friends, Amigos, family, familia, people around you, gente de tu entorno, always hoping somewhere they will love you. esperando en algún lugar que te amen. And just take a bit of time to pay attention to it. Tomamos un poco de atención para prestarle atención. Thank you for the coffee, guys. Gracias por el café. It just takes a bit of patience to settle into this feeling. Nos tomamos un poco de paciencia para sentarnos en este sentimiento. And respect for the employees of the hotel who did not decide to be exposed to this wisdom. A los empleados del hotel que no decidieron So, estar expuestos a esta Thank you for your sabiduría. patience. Inside us, Dentro de nosotros we are greedy of love. estamos avariciosos del amor. We have greed of physical wealth, Tenemos avaricia de los bienes físicos, but it's never as strong as greed of love. pero nunca es tan fuerte como la avaricia And del we amor, want more. el querer más. And that's the pernicious pull, Y ese es el jalón pernicioso or the vicious pull. o el jalón We all vicioso. have that. Todos lo tenemos. Love regardless of the consequence. Amar sin importar las consecuencias. The harmonious pull El jalón armónico is to trust that love will come. es confiar que el amor va a venir. And we find peace Y and patience. encontramos paz.
The pernicious pole El jalón pernicioso is a loneliness. es una soledad. Like we're trying to fill an emptiness. Como estamos tratando de sentir el vacío, Okay? We miss God, echamos de menos a Dios, or we miss mom, o echamos de menos a mamá, we miss validation, echamos de menos la validación, and there are a ton of voices accumulated in our subconscious. y hay una tonelada de voces acumuladas en el subconsciente. Like, no one really finds me important. Como nadie me encuentra importante, We have these voices. tenemos estas voces. Like, why do they not care? ¿Por qué no se preocupan? Take a deep breath once in a while Tengo una respiración profunda de vez en cuando to feel well the experience. para sentir bien la experiencia. For disintegration, we patiently sink Para esta deeper, integración nos sumergimos pacientemente en profundidad, just focusing on the general feelings. enfocándonos en los sentimientos Not generales. enough love yet. No hay suficiente amor aún. And there's a subtle heartbreak with our own existence. Y hay una sutil ruptura de corazón con nuestra propia existencia. It's not vacuity, it's emptiness. No es vacuidad, es vacío. You will realize in Te vas a this dar cuenta. pernicious pole En este jalón pernicioso, that it is all about outside. que es todo acerca del afuera, It's the love that we want from others es el amor que queremos de and los from demás, nature. de la naturaleza. Even when we miss the sun, Incluso cuando echamos de menos el sol, we'd be arrogant enough to blame the sun for not shining on us right now. seremos arrogantes de culpar al sol por no estar brillando en este momento. We do it more often with the rain. Lo hacemos con más frecuencia con la lluvia, But we blame, pero culpamos that nature itself la naturaleza en sí misma. does not exist only in function of us. No existe solo en función de nosotros. So in this way we are arrogant. De esta manera somos arrogantes. And it is important now to feel it, Y es importante sentirlo. the arrogance. La arrogancia. We blame the world Culpamos al mundo for what we miss. por lo que echamos de menos. And we miss mostly out of greed. Y echamos de menos principalmente por We don't avaricia. really miss it. Verdaderamente no es que lo We eches just de want menos, more. solo quieres más. We even become angry at others Incluso nos enfadamos con los demás when they don't say thank you cuando no nos dan las gracias, when we give them something. cuando les damos algo. And we become angry at others Nos enfadamos con los who demás don't validate our que existence. no validan nuestra existencia And we stay lonely. y permanecemos solos dentro. So that's what I mean by the heartbreak with your existence. Esto es lo que quiero decir con la ruptura de corazón con tu Waiting existencia. for someone else to validate you. Esperar a que otro venga y te valide And it won't happen. y no va a suceder Because everyone else is waiting for you to validate them, of course. porque todos los demás están esperando a que tú les valides, por It's supuesto. a deep loneliness. Es una soledad profunda. I'll try to inspire you with a few tricks. Trataré de inspirarles con algunos trucos. You are even waiting for God to Incluso validate you, estás esperando incluso que Dios te valide, thinking that it was the purpose of God to give you validation. pensando que es el propósito de Dios darte validación. It's not. No lo es. But all of us were convinced Pero todos estamos it is the role of convencidos God to care for us. que es el rol de Dios cuidar de nosotros. It's a dream we have. Es un sueño que tenemos. It's just wanting to be saved by some superior force. Es querer ser salvados por alguna fuerza superior. And we will be empty in that illusion. Y vamos a estar vacíos en esa ilusión. The role of God is not to validate us. El rol de Dios no es validarnos. It is our role
Es nuestro rol, not our purpose, no nuestro but propósito, one of our functions pero una de nuestras funciones, to find validation ourselves encontrar validación nosotros mismos through our actions, a través de nuestras acciones, through how we incarnate. a través de cómo encarnamos. But look at the place where you imagine that God was your parent. Pero mira el lugar en donde imaginas que Dios es tu padre. Like, God is my father, my Dios, mother, Dios es mi padre, mi madre, and it is supposed to provide. y se supone que debe proveer. Okay? And that's our arrogance. Y esta es nuestra We arrogancia. anthropomorphize God, Antropomorficamos a Dios, give it a human role, le damos un rol humano, and then blame God for not fulfilling a role that it never had. le culpamos de no cumplir con el rol que nunca tuvo. So it's an illusion that we have. Es una ilusión que tenemos. We invented out of our own creativity Inventamos en nuestra propia creatividad that God is supposed to fulfill que us. Dios debe llenarnos. And then God does not fulfill Luego us, Dios no nos llena, so we blame God. así que culpamos a Dios. Because you can blame someone who Porque is puedes anthropomorphic. culpar a alguien que es antropomórfico. You cannot blame an archetype, but No you puedes culpar a un can arquetipo, blame a fantasy parent. pero puedes culpar a un padre fantasioso. Focus on the emptiness that rises from this teaching. Enfócate en el vacío que se despierta de esta The feeling enseñanza, lost. de sentirse perdido. Mourn your Savior. Vive el luto de tu Salvador. You never had one. Nunca tuviste uno. But if we don't have a provider Pero si no tenemos un proveedor like God, como Dios, we're gonna be alone. vamos a estar solos. Exactly. Exacto. We are alone. Estamos solos. It hurts. Duele. We anthropomorphize God so we will not feel alone. Antropomorficamos a Dios para no sentirnos solos. But it's a lie. Pero es una mentira. The anthropomorphic God does not exist. El Dios antropomórfico no existe. It's like an imaginary friend. Es como un amigo imaginario. We can take time to focus Puedes tomarte el tiempo para enfocarte that on the idea that you lie to yourself en la idea de que te mientes a ti by giving other people a purpose. al darle a otras personas un propósito. God is supposed to fulfill me. Dios se supone que debe llenarme. Another lie is Otra mentira my es lover is supposed to fulfill me. mi pareja debe llenarme. Yeah, this is the most obvious thing for our genetic code. Esta es la cosa más obvia para nuestro código genético. There's a reflex. Es un reflejo. A lover is supposed to fulfill us. Una pareja debe llenarnos. And if you have a bit of experience in life, Y si tienes un poco de experiencia en la vida, the lover does not fulfill us. tu pareja no te llena. It brings a bit of fun, of course, Trae un poco de diversión, por supuesto, but it doesn't fulfill the pernicious pull. pero no llena el jalón pernicioso. Love me. Ámame. Your lover can love you a million times. Tu pareja puede amarte 1.000.000 de veces. If he misses one shot, Que si falla una vez, if she is not there on one occasion, si ella no está ahí en una ocasión, you become angry. te enfadas. You forget the beauty that the other brings in your life, Olvidas de la belleza que traen en los demás en tu vida and your greed of love ruins everything. y tu avaricia del amor lo arruina todo. That's what we do as humans. Eso es lo que hacemos como humanos. We give purpose to others Le damos propósito a los demás and to God that does not y a Dios exist, que no existe and then we blame them for not being able to y les fulfill it. culpamos por no ser capaz de llenarnos.
Okay? That's the pernicious pull. Ese es el jalón pernicioso. All of these patterns, Todos estos patrones it rises from the need se to have despiertan de la more, necesidad de tener más, regardless of the sin consequence. importar las consecuencias. There is a pull everywhere, Hay un jalón in en everything, todos lados, en constantly. todo, constante. Sometimes it is mature and A veces es responsible, maduro y responsable, and then the pull is in harmony y luego entonces el jalón está en armonía, because you don't control it. porque no lo controla. But sometimes it's Pero a immature, veces es inmaduro, irresponsible. irresponsable. Whatever the consequence, I want Cualquier more. consecuencia que sea, yo quiero más. And then we're in control. Entonces estamos We en manipulate. control, manipulamos, We blame others. culpamos a los demás, And we still are not fulfilled. y aún así no estamos llenos. And we're crazy because we keep going. Y estamos locos porque continuamos yendo. If it doesn't work, ¿No funciona? try harder. Inténtalo más duro And you pull more. y jalas más. Yes, that is a big cause of depression. Es una gran causa de depresión, Egocentrism. egocentrismo. We feel lonely when we realize that we will not be saved. Nos sentimos solos cuando nos damos cuenta que no vamos a ser salvados. Not by God, No por Dios, not by our parents, no por unos not by our padres, lovers. no por una pareja. It won't happen. No va a suceder. It's wonderful to have friends, Es maravilloso tener amigos, to have a lover, to tener have parents. pareja, tener padres. There's beauty in there. Hay belleza ahí. I'm not trying to destroy the beauty of these relationships. No estoy tratando de romper la belleza de estas I'm relaciones. just speaking of the Solo hablo arrogance de la arrogancia that we have in these que tenemos relationships. en estas relaciones. Of course, there will be conflicts with the lover. Por supuesto que va a haber conflictos con los amantes. We imagined that they were supposed to fulfill us. Imaginamos que se supone que nos deben llenar. Sometimes it was fun, A veces fue divertido, but plenitude did not come from the lover. pero la plenitud no vino de la pareja. It's something we produce only Es algo inside. que producimos That's solo a- dentro. The plenitude, La plenitud to really feel blissful and de fulfilled. verdaderamente sentirnos en bendición y llenos. We can only produce this ourselves Solo lo podemos producir nosotros mismos. through our personal growth, A través de nuestro crecimiento personal, and through our actions, a través de nuestras acciones, feeling satisfied of sentirnos ourselves. satisfechos de nosotros mismos. Take a deep breath. Toma una respiración profunda. It takes patience to integrate these concepts. Requiere paciencia integrar estos conceptos. So what we've done now is an initiation. Lo que acabamos de hacer ahora es una iniciación. Open the door. Abrimos la puerta, Gave you an inspiration. darte una inspiración. And one day you will want Un to día do more integration on your own, querrás hacer más integración en tu propia cuenta to work on it. para trabajar en ello. Maybe if you realize that Quizás si te das cuenta you're not happy de que no estás in feliz certain en situation. determinadas situaciones. Oh, I'm not happy. Oh, no estoy Maybe feliz. it's time for me to do some integration. Quizás es momento de hacer algo de integración. Identify why I suffer Identificar por qué sufro from the behavior of other people. del comportamiento de otras personas. And now please relax. Y ahora, por favor, relájate.
Let's do a vocal breath. Vamos a hacer una respiración vocal. It is deep and profound. Es profunda. Y profunda. You know, in my English poetry, I En mi say, poesía inglesa you know, a few digo un par de pleonastic, repetitive reoccurrences. repeticiones recurrentes. And then he says, like, Luego se queda repeating, como repetition, repite, repeat, yeah. repetición de lo repetido. Sometimes, también. All right, let's relax. So 2 hours of that integration 2 horas de esta integración will not fill the hole, no va a llenar el agujero, but it will get you closer to making peace pero te va a acercar a hacer las paces with the emptiness. con el vacío. Over years, Por los años, you'll do integration once in a while. por años harás integraciones aquí y allá. Just in general, En general, integrate the pernicious integrar pole el jalar pernicioso that blames the world que for not culpa al coming in. mundo por no venir hacia adentro. Somehow inside, De alguna manera adentro, you still know that you are Vishnu todavía sabes que eres Vishnu. and that you're supposed to be Que se everything, supone que debes de ser todo, but you're local, pero eres you're a local little thing, en tu pequeña cosa, but you're made of the pero consciousness of estás hecho Vishnu, de la conciencia de who's Vishnu, supposed to be que se everything. supone que debe de ser todo. And the harmonious way to embrace Vishnu Y la manera armónica de abrazar a Vishnu is to expand es expandirse and to fall into Vishnu. y caer en Vishnu. But what the ego is trying to do Pero lo que el ego trata de hacer is take the entire es universe tomar el universo al completo and pull it in. y You know? jalarlo In here. dentro de aquí. It will fit if I try harder. Bien si lo intento más duro And it doesn't work. y no funciona. And we can like, you know, it's God's fault Es culpa de Dios if he doesn't come in. si no entra. And, you know, you should practice dropping out instead. Deberías practicar más bien el Drop salir, out of your cage. salir de tu jaula. Okay, so it is still the memory of Vishnu Es la memoria de Vishnu that wants to be everything, que quiere serlo todo, which causes you to lo cual te desire causa everything, desear todo, which brings lo greed. cual trae la So avaricia. greed is not evil. Entonces la avaricia no es It is a maldad, natural es una manifestation manifestación natural of de one thing, oneness again. querer la unidad de nuevo. It's kind of cool. Está padre. The arrogance La arrogancia is to make our human es hacer a nuestro humano equivalent to God. equivalente a Dios. Instead of letting En go lugar de dejar ir of our greatness nuestra grandeza and realize what is y really darnos great. cuenta de lo que verdaderamente es It's the whole grandioso, of everything. es la totalidad de todo. Anyway, I hope that is inspiring De enough cualquier manera, espero que esto sea and suficientemente that it will inspirador encourage y you que os to anime go back to a these ir kind de of vuelta a fundamental este tipo de integrations integración fundamental so that you'll resolve it. para que lo puedas resolver Or advance on that path. o avanzar en ese camino. Takes a while. Lleva un cierto A tiempo. few hundred hours of Un par that, de cientos de horas de esto, I mean efficient integration, integración eficiente, quiero decir, it won't make the pull go away no va a ser que el jalón se vaya, because it's a force you have. porque es una fuerza que You tienes. want to become Vishnu. Quieres convertirte en It will Vishnu, never cease. nunca va a parar esto. But the arrogance La arrogancia of basing de everything basar on your todo en egocentric tu needs, necesidad egocéntrica that will either fade or relax. se va a bien diluir o relajarse. Okay? Good. Very nice. Muy bien. That's one thing. Esta es una cosa. Okay? We have 3 things Tenemos 3 cosas to review. que repasar. That's one. Esta es una. Okay? Are you good for the other? ¿Están bien para las demás? All right, let's do this. Bien, vamos a hacerlo. It's an integration again. Es una integración de nuevo. Today we only do 2. Hoy solo hacemos 2. When you try to pull in everything and it doesn't work, Cuando tratas de jalar todo hacia adentro y no funciona. and then your
ego, Y en tu ego, which is beautiful, lo cual es bello, but has arrogance. pero tiene arrogancia, But everything should come to me pero todo debería de venir a mí and prostrate to the y great, postrarse Lord that I al am, gran you know? Señor que yo soy, because that's what the ego thinks. porque eso es lo que el ego piensa And it doesn't really work. y no funciona It's de more like, verdad, es más como colega, Fuck off. anda y Out of the way. It's estás like, en el camino, he does not adore me like a no great me being, you adora know? como un gran ser, No, he No. thinks that you're in the way. él piensa que estás en todo el medio camino. So, of course, your value, your pride is broken. Like, oh my God, my pride Oh, hurts. mi orgullo duele. So, the pernicious pull El doesn't work. pernicioso no funciona. So, what you do, Entonces lo que you hace, become aggravated. te sientes agraviado Okay? And you try harder. y lo intentas más duro And you start to blame even more. y empiezas a culpar incluso And you más become hangry. y te enfada And you start to blame y and you empiezas project. a culpar y And it's others people's proyectas y fault. es culpa de los demás y The intense pull el jalón intenso brings so much density trae tanta densidad like a black hole. como un agujero It negro reaches critical que mass llega a la masa crítica and it comes out y sale, and explodes like a nova. explota como una A nova, pernicious nova. una nova The perniciosa. pernicious push, okay? El empuje pernicioso I hate everything es odio and I'm going to todo destroy the world today. y voy a destruir Okay? el mundo. Did you live this at hoy. some point? Yeah? Okay. Sí. Good. Bien. So now that we I theatricalize a bit, Lo estoy teatralizando un poco. but now it's time to relax Ahora es and momento do an de observation of relajarnos y that. hacer Okay? una observación de It's esto. gonna be easy. Va a ser Just fácil. look at yourself, Mírate a ti, relax. relájate. It will become a deep integration. Se va a convertir en una integración Slowly. profunda, despacito. Now we just relax and we observe. Ahora nos relajamos y observamos The pernicious push, el empuje when we pernicioso just want cuando solo to queremos destroy destruir what doesn't make us happy. lo que no nos hace feliz. When we're angry, Cuando estamos enfadados, it's more than blaming. es más que culpar. It's like all the power Es that como we todo el have poder pulled que in hemos jalado hacia in adentro, excess, en exceso, that still doesn't satisfy us. que aún no nos satisface, It explodes out in a explota crusade. fuera en una cruzada, Anger, ira, hatred, odio, negative thinking. pensamientos negativos. And we get stuck with ideas Nos of quedamos hurting estancados con people. ideas de lastimar a It las happens personas. Sucede to everyone at a one todos point. en algún punto. Sometimes it's to hurt a veces specific es person lastimar a una persona en específico because of a specific por story, una historia en específico. and sometimes A just veces es solo to hurt the para world. lastimar el mundo. We always have Siempre the terrible push, tenemos el empuje terrible, the wanting to get that power out, el querer sacar as ese intensely poder as possible. lo más intenso posible, and it is the power of hatred. y es el poder del odio. It started Empezó as a quest for joy, como una búsqueda de just the alegría, expression of joy. solo la expresión de alegría. But we can't be happy Pero in no podemos this estar felices or en that esto, situation, o esa situación, or tons of o un expectations montón we de have expectativas que are not tenemos answered. que no son respondidas. Very often it's Con the pull frecuencia es that el doesn't jalón work. que no We funciona. become more and Nos more hacemos más y más disappointed, decepcionados and the disappointment y la compacts decepción se compacta and becomes y anger. se convierte en ira And anger comes out, y la ira sale and we continue to y pull, continuamos jalando, unsatisfied, insatisfechos, disappointed more, decepcionados aún más, more anger, más ira and hatred y más happens. odio sucede. And hatred means violence. Y el odio significa violencia. We have that power. Tenemos este poder, It desires to come out. desea salir, It is still based on the disappointments. sigue estando basado en las decepciones. Just patiently sink deeper into that. Pacientemente sumérgete más profundo en esto. Sink deeper into the Sumérgete core of your en el being, núcleo de tu in ser, your en cells. tus células, The hateful, terrible push
el empuje odioso y terrible, something that wants you to throw your algo power que quiere outside, lanzar tu poder fuera, eliminate, eliminar, destroy. destruir. That is arrogance too. Eso también es arrogancia. Give yourself a chance to feel it, Date una oportunidad de sentirlo, to breathe it. respirar. Knowing it in our head is not enough. Saberlo en tu cabeza no es suficiente. We have to spend time Tenemos que pasar sitting tiempo in the sentado en el sentimiento, to make it rise, hacer que se despierte, to embrace it, abrazarlo and to let it dissolve. y dejar que se disuelva. Part of the healing process Parte del proceso de is sanación admitting that we have it, es admitir que lo tenemos, regretting it arrepentirse for every time that we did hurt por others, cada vez que hemos lastimado a los demás, physically or with strong words, físicamente o con palabras duras, or with actions con acciones that had que consequences, tuvieron consecuencias and we regret that. y nos arrepentimos. Accepting that evil destruction Aceptar que la destrucción malvada is part of the healing es process. parte del proceso de It's part of sanación, forgiveness. es parte del perdón. Accepting that we did Aceptar act on that que violence. actuamos en esa It's violencia important es importante. to have an honest Tener remorse, un arrepentimiento honesto, to feel the guilt that we sentir have la culpa stuck que inside, tenemos estancada dentro, and to forgive ourselves. perdonarnos, Because like many other forces, porque como muchas otras fuerzas, we didn't choose it. no lo elegimos, It just happened. solo sucedió. So we are responsible for that hatred, Entonces somos responsables por ese odio, but we're not guilty. pero no somos We culpables. have to Tenemos forgive que ourselves. perdonarnos. Doesn't mean that we will No significa pretend that que we're vamos a pretender not responsible. que no somos Oh responsables. yeah, we are responsible of Somos every action that responsables de causes cada pain. acción que causa dolor. Focus now specifically on the push, Enfócate ahora específicamente en el empujar, the violence that wants to come out, la violencia que quiere salir and do not act on it. y no actúes en It's ella. just a contemplation. Es solo una contemplación. Just observe that you have it. Observa que lo tienes. Be honest with yourself. Sé honesto contigo. It starts with wanting to be loved. Empieza con querer ser amado. We just want to be loved. Solo queremos ser amados. So we pull more. Así que jalamos And we más become y greedy. nos hacemos And we're not avariciosos. Y satisfied. no estamos We become satisfechos. disappointed, Nos hacemos decepcionados, irritated, irritados, aggravated, agraviados, angry, enfadados and hateful. y odiosos. And what was supposed to be an expression of joy Y lo que debería ser una expresión de alegría is a destructive force es una fuerza destructiva of hatred. de odio. You have felt in our various techniques the love joy. ¿Has sentido en nuestras diferentes técnicas el amor-alegría? Well, in the ego, En el ego, in arrogance, en la arrogancia, there is the greed hate. está la avaricia-odio. Observe the mechanics of that. Observa la mecánica de esto. Being greedy, Ser unsatisfied, avaricioso, insatisfecho, disappointed, decepcionado, angry, hateful, enfadado, destruction. odio, destrucción and pain y dolor everywhere. en todo, In you, en in ti, others, en los the demás. force is La there. fuerza está ahí. Arrogance La is arrogancia there. está ahí. Now, even if you don't believe it, Ahora incluso si no lo crees, I want you to say aloud with me, que quiero que digas en voz alta conmigo, I love myself just as I am. me amo tal y como soy. And I forgive myself. Y me perdono. I love myself just as I am. Me amo. I forgive myself.
I love myself just as I am. And I forgive myself. Deep breath. Respiración profunda. A vocal breath now. Respiración vocal. All right. As we are studying the first two primordial mantras, Según estudiamos los dos primeros mantras primordiales, it is the harmonious pole. es el jalón armónico. Sometimes it's just the letting in. A veces es solamente el permitir la entrada, But love naturally pulls. pero It el will do amor that. de manera Okay? natural There's jala. an attraction. Hay una atracción. It's just that in the Es harmonious solo pole, que en el jalón armónico there's no violence. no hay violencia, There's faith. hay fe. You know, it will happen if I work Va a for it. suceder si trabajo por ello. And we study the harmonious Y push. estudiamos el empuje Or the harmonious armónico flow, o el fluir just express, armónico, el cual expresamos, which is the second mantra of the lo cual es process. el segundo mantra del proceso. So I wanted to Entonces, help you feel quería ayudaros a sentir what inside que you dentro de ti resists se resiste this primordial feeling este sentimiento primordial of Vishnu Shiva in de their Vishnu relationship. Shiva en su relación. Right? Thank you. Gracias. Nice integration. Thank you for your Buena patience integración, gracias your por vuestra courage, paciencia, vuestro valor to go through these shitty practices. de ir a través de estas prácticas mierdosas. We feel liberated afterwards. Nos You know? sentimos You liberados. feel like liberated here. Se sienten liberados aquí. It helps. Ayuda. Yeah, that's the forgiveness part. Once we awaken our arrogance, Esa es la parte del perdón. Una vez que despertamos nuestra we arrogancia, forgive it. la perdonamos. We took the time to Nos feel the tomamos el guilt, tiempo para sentir to la feel a bit culpa, of para regret, sentir un poco de arrepentimiento. feeling an honest Sentir regret un arrepentimiento produces honesto the forgiveness. produce el perdón. It's like, okay, I Es do como, regret. ok, sí, me arrepiento. Okay? Now, when we say repent, Ahora cuando decimos arrepentirse, I say regret it in yo digo English, arrepentirse but en the inglés, Hispanic pero los españoles you hear hispánicos oyen religious misunderstanding el malentendido religioso, because it's the word repent. porque es la palabra arrepentirse. Okay? Repent before God. And, you know, this Arrepiéntete kind of ante Dios de tu religious pecado, that you should feel cheap in front of something de que greater than you. deberías sentirte mal de enfrente de algo más grande que tú. We're not speaking of the religious repent. No hablamos Or de you will not be arrepentimiento saved by Christ. religioso, No, no, no. o si no, no te va a salvar It Cristo. is no. to Es feel the guilt, sentir la culpa, feel bad about it. sentirte mal al respecto, not chastising yourself no negatively, castigándote negativamente, not saying, I'm such a bad person, no diciendo soy tan mala persona to make it worse. para hacerlo peor, Just to say, yes, I do feel bad about it. es decir, sí, me siento mal I'll al feel it. respecto, lo voy a It's sentir, true. I es don't feel verdad, cool no me siento guay con about esto, wanting to hurt acerca people de querer lastimar a los demás, because they don't fill my porque no needs. sienten, no llenan mis necesidades. But you can realize it's kind of arrogant. Pero es como, te We- puedes dar cuenta we que es do that. arrogante, pero lo hacemos. Become angry at Nos people enfadamos because a la they don't gente fill porque us. no nos llenan. And it's not even their function. They're not Ni siquiera supposed es to su do that. función, no tienen ni por qué hacerlo. Ah, yes, it's a lonely path, Oh, right? sí, es un camino de solo, ¿eh? Don't worry. No te preocupes. It's fun to have Es friends, divertido lover, tener family, amigos, pareja, people familia, around, and gente things to alrededor, play cosas con las with, que you know, jugar, car, TV, un PlayStation, coche, Xbox, televisión, whatever. PlayStation, Xbox, lo que sea. Xbox is my savior. Xbox es mi salvador. I won't be saved, I have a PS4. No voy a ser salvado, tengo una PS4. So, we just studied that dynamic right now. Hemos estudiado esta dinámica ahora mismo. In one side of the universe, En un lado del universo, the pull is el jalón es okay, vision. Vishnu. Okay, so it comes from afar. Entonces viene de lo lejano. Okay, so V is vast. Vi es vasto. Okay, something. Everything is huge but Todo es interconnected. enorme, pero interconectado. Okay, so those wonder how from Vav Como de Vav in Kabbalah en la we cábala go to everything. a todo, vamos a todo. It's
Everything is connected Todo to está everything. conectado con todo. Everything is in a Todo relationship. está en That's relación. what Eso makes the es lo que universe hace consistent. que el universo sea consistente And it's consistent with itself. y es consistente consigo mismo. So it has coherence also. So Entonces tiene the VAV coherencia. is a huge Cohesión. relationship of itself with itself. Entonces VAV Okay? es la So relación de this sí is why mismo con sí mismo. VA Por or eso the VA o la V is V about something vast. es acerca Okay? de algo So what is vasto. vast? Lo que es Comes vasto air very rich. viene aquí Vish. rítmicamente, vish, And I feel it. y lo siento. Nu is Nu feel that. es sentirlo. Okay? So that's the coming in. Ese es el venir. The expressing out El expresar fuera is just the contrary. Instead es of justo lo vish, contrario. En lugar de vish, it's going to be shiv. va a ser shiv. Shiv! And then it goes to the vast. Y entonces se va a lo Okay? vasto. So vish, shiv. Vish es shiv. It was like vish, 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 vish. One way, the other. Okay? Una manera y la otra. Breathe. Respira. I felt that a joke was appropriate now. Sentí que Good. una broma era apropiada. It's actually the first time I think about doing this. I've missed it all these years. Me ha fallado todos estos años. Vish, vish. Vish So es shiva, and then in the shiv is Entonces, shiva, all of that. Okay. en todo esto. So the universe that El universo flows in que everything else in the fluye same en todo universe. lo demás. Okay? So you have a harmony in all the consciousness. Tienes una armonía en toda la conciencia. I aim to clean Ahí hacia Klim. the same way as Brahma to De la Vishnu. misma forma que Brahma a Vishnu. This arrow here Esta flecha de is the acá mantra you've been practicing. es el mantra que hemos The estado first one. practicando Okay? primero. The pull that is the first El power. jalón, que es el is primer the poder, attraction of es love. la atracción del amor. Okay, so it's that part, the Es first esta mantra. parte. And the second mantra we're going to study after the break El segundo mantra que estudiáramos después del is descanso this part where es Vishnu esta parte donde Vishnu goes into Shiva va a Shiva to fill the universe back. a llenar el universo de vuelta. And then the third mantra we remember ourselves as Brahma. Y el tercer mantra nos recordaremos como The fourth Brahma. mantra is the radiance El cuarto here, es la radiación aquí. and the fifth one is something else. Y el quinto es otra cosa. Details. Okay, break time. Descanso.